Hello and welcome guys to another interesting vlog of this channel. So आज हम लोग आ गए हैं जीडी कार म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने तरह के कार इवॉल्व हुआ है कब से एंड हाउ डिड दे रीच देयर न्यू पोजीशन टिल नाउ. सो लेट्स गो गाइज एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल म्यूज़ियम. So this is the entrance of the car museum. So let's go inside and explore what all are there. It's pronounced as GD Car Museum because of its founder. চলুন এই দেখুন এইখান থেকে সব পড়ে পড়ে যাবেন. এটা কিছু না, এটা রুলস এন্ড রেগুলেশনস. অনেক টাইম सो देयर आर एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर अ गाइडेड टूर एट द जीडी म्यूज़ियम. लेकिन आप लोगों को टूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है अबाउट ईच कार, अबाउट इट्स डेट व्हेन इट वाज बिल्ड एंड also about its owner. And also there you can see there are some people who have gifted their cars to this museum. So all details are already available there. So guide लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. There is also an ample parking facility at this museum. The museum is wheelchair accessible. The museum also has on-site cafe where you can enjoy a delicious lunch. But believe me guys, उतना टाइम आप लोगों को मिलेगा नहीं क्योंकि अंदर में यहाँ पर बहुत टाइम जाता है टू एक्सप्लोर ईच कार, हाउ दे वर्क एंड कैसे वो कार इवॉल्व होते होते आज के डिज़ाइन तक वो पहुँचा. तो आप लोगों को कुछ और करने की टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगी. सो टेक टाइम एंड गो एंड विजिट दिस प्लेस गाइज बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द कार्स displayed in the museum, you should read all these details which are present behind the cars. So if you are a fan of vintage cars, then this museum is the place you should visit here in Coimbatore. স্টিয়ারিংটা ঘুরান. হ্যাঁ দেখুন স্টিয়ারিংটা ঘুরলে কিভাবে চাকাগুলো কোন দিকে হয়. জোরে ঘুরান পুরো. This place has cars from the late 19th century to the 21st century. There is a lot of experience for car enthusiasts in this museum, from exploring the diverse range of unique and iconic cars to a hands-on introduction to automobile engineering. You can learn everything about cars at this. কোনটা রিভার্স নিউট্রাল বুঝতে পারছেন? গিয়ারটা চেঞ্জ করুন. দেখুন কিচ্ছু খারাপ হবে না, এগুলো প্র্যাকটিস করার জন্যই দিয়েছে. সবুজ বাটনটা চিপুন একবার.
অতিরিক্ত কুলিং সিস্টেম ওই কুলান্টের সাথে ইয়ে থাকে। यहाँ पर पूरा हिस्ट्री है वॉल्स पे कि कैसे एक रोटोर वेंकल काम करता है। ये सब टच करने का अलाउड नहीं है, लेकिन जो मशीन्स है वो आप लोग खुद चला के देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे ये सब कब बिल्ड हुआ था और कैसे इवॉल्व होता गया और आज के डिज़ाइन तक पहुँच गया। देखिए गाइस, द इंजिन्स आर सो डिटेल्ड you can see at this place. এই জিডি নাইটু যারা এটা প্রতিষ্ঠাতা, এই দেখুন এখানে লেখা আছে, দেখছেন? জি, ওনার এটা ফার্স্ট মোটরসাইকেল। একটা সময় এই এরকম উপর দিকে খোলা দরজা আলাদাই ডিমান্ড। এটা কি পর্সে, ভলক্সওয়াগন। यहाँ पे काफ़ी कार्स आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो आप लोगों का जान पहचान का है कि आप लोग इस कार्स का नाम सुने हैं, लेकिन क्या आप लोगों को इस सब कार्स का एकदम ओल्डेस्ट डिज़ाइन पता था? मुझे तो काफ़ी सारा नहीं पता था, और यहाँ जाके मुझे पता चला कि वॉल्क्सवैगन, पोर्शे, BMW पहले कैसे दिखता था, एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड अमेज्ड। এটা তামিলনাড়ু, দেখুন টিএন। দেখছেন পুরো মানে গ্লাস প্লেট সব ভিতরে রাখা আছে। ইংল্যান্ডের রানী এগুলো হ্যাঁ, দেখি গাড়িটা হাঁকা চালু হয়ে যায়। এই গাড়িগুলো রাস্তায় নাম Dead on my head. 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 না তো
আবার BMW। BMW গাড়ি। এটা 2000 সালের গাড়ি, এটা প্রায় 1997। সিটি মার্সিডিজ বেঞ্জটা তখনকার দিনের গাড়ি, হ্যাঁ? মার্সিডিজ বেঞ্জ, 1957, 1949। এই যে একটা প্রতিষ্ঠাতা জিডি নাইডু ওকে গিফট করেছিল এইটা জার্মানির। এই দেখুন এই গাড়ি। You said never let me go. 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 You said never ম্যাক্সিমাম গাড়ি কিন্তু তখনকার দিনে বোধহয় জার্মানির উপরে বোধহয় 4 চাকা প্রোডাকশন কেউ উপরে ছিলই না।
রোলস রয়েস। এই যে সামনে যে এটা আছে না পাখিটার মতো, ওইটা রয়্যালস রয়েসের সিগনেচার, এটা থাকবেই থাকবে। পার্সেল ভ্যান নাকি? কেক টেক নিয়ে যাবো। হ্যাঁ দেখছেন এখানে সবাই ফটোগুলো দিয়ে দিয়েছে। কে কোনটা গিফট করেছে। এই কোম্পানিটা এখন বোধহয় নাম চেঞ্জ করে মরিস গ্যারেজ হয়েছে, আগে মোটর ছিল। আঠেরো শতাব্দীতে দেখুন উঠে পালকিতে হাতিতে করে যেত। এই দেখুন কলকাতাতে জেব্রা দিয়েও নাকি গাড়ি টানতে, দেখেছেন নাকি? না, এটা কত সালের থেকে জানো? 18 শতাব্দীর। 18 শতাব্দীর থেকে না? এই যে ট্রাম চলে গেল, হ্যাঁ। ইলেকট্রিক ট্রাম। হিমাচল প্রদেশে ছিল ট্রাম আছে, ইলেকট্রিক কেবল দেখা, মাদ্রাস। এটা মুম্বাই। মানে ট্রামের এই শুধু কলকাতায় ছিল না, অনেক জায়গায় হ্যাঁ, ছিল, সব জায়গায় ছিল। কিন্তু